आपण तो स्टॉक मार्केट रे ट्रेडिंग करथिले ऑर्गेनिक फार्मिंग आडे काई ओलेले केबे लगेथिले गछ एटा हम लगैतलो फेब्रुआरी 14 आ बढ़िया डेट अच्छा बढ़िया डेट लगेथिले फास्ट जिंस निज भितर देखंतु पीपीएम आपण पाखरे अछि कि नाही पीपीएम भाई कोन क्लियरली विजिबल अछि जे ताइवान पिंग गछर माने जो ग्रोथ टा 57 टू बेटर अछि और एडा नमस्कार दर्शक बंधु मिश्र फार्म्स रो आउ गोटे इंटरेस्टिंग एपिसोड को मु सौम्य रंजन मिश्र आपण मानकु स्वागत करछि तो जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ अछंती रिक्वेस्ट करबे आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ जदि आपण ऑलरेडी सब्सक्राइब करछंती समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे ए प्रोवर्ब ता तो मैक्सिमम लोग सुनिथिबे किंतु जदि आपण पिजुली विषय भाबिबे पिजुली जदि आपण गोटे खाउछंती ताले आपण को एप्पल टू 3 गुणा न्यूट्रिएंट मिलुची 3 टाइम्स विटामिन सी आ बाकी जहा न्यूट्रिएंट्स अछि पिजुली रे आपण मानन को स्क्रीन रे मु शो करछि गोटे पिजुली खाइले आपण को 3 गुणा एप्पल रो न्यूट्रिएंट्स मिलुची तो काहेकि ना हमें पिजुली चाष करबा तो सेति पय हमें आज आसी पहुंचु गोटे बहुत बढ़िया पिजुली फार्म रे भाई हमरो गोटे बहुत बढ़िया पिजुली फार्म सेटअप करछंती तो चलंतु तांको ही जानिबा जे पिजुली फार्मिंग केमती कोन हुए आ पिजुली फार्मिंग रे को वेराइटी अछि केमती गछ लगेबा पूरा डिटेल्स बहुत सारा जिंस अछि एथरे एक्सपेंसेस कोन आसीबा आपण माननकु केमती आपण सक्सेस पाई परिबे ऑर्गेनिक फार्मिंग कोन आ भितरे बहुत जिंस हमें कवर करिया रिक्वेस्ट करी भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखंतु बहुत इन्फॉर्मेटिव हबा को जाउची भिडियोटा बहुत जिंस डिटेल रे हमें डिस्कशन करिछु तो आमे आज आसिक पहुंचु उग्रतारा मंदिर आपण माने समस्त जानिथिबे खोरधारू 20-25 किलोमीटर दूर रे अछि आ भाई को फार्म ता ठीक उग्रतारा जिबार रास्ता रे पडुची तो भाई को पचारि की बुझिबा जे भाई केमती कोन सब जिंस सेटअप करचंदी आ भाई आपण को सब जिंस क्लियरली कहबे आज वीडियो पूरा डिटेल्स रे हबो जो माने भी फार्मिंग करिया चाहउचंदी आ हॉर्टिकल्चर रे एंट्री करिया चाहउचंदी निश्चय वीडियोटा देखंतु पिजुली फार्मिंग रे जहां भी अछि माने आपनकर लाभ क्षति जहां भी अछि सब जिंस आमे विषय डिस्कशन करिया बुझिबा हेबे तो प्रथम आमे भाई को इंट्रोडक्शन पचरिया भाई दर्शक मानन को आपन को इंट्रोडक्शन टा दिके दियंतु मोन हला पुलिन एक्चुअली फार्म को हमें 3 जण संग मिसी करछु आउन संग त्रिशेत आउन संग अमित आपन एटा केते एकर लैंड रे माने काम माने पिजुली फार्मिंग टा स्टार्ट करछंती एक्चुअली एटा जे ओनर अछंती जनमंजय हरिचंदन विजय हरिचंदन तांकर एठी टोटल 22 एकर पखा की फार्म जगह अछि सेतरु हमें 4 एकर रो रेंट नेकरी एठी हमें करिछु अच्छा तो एटा केते गछ आपन लगै छंती एठी एठी पखा की हमरो 3300 गछ लागिछि 3300 3300 दीटा अलगा वेराइटी मु देखिया को पाउची एठी कोन कोन दीटा को वेराइटी दर्शक बंधु मानन कहै वेराइटी जदी आपण हम पछर देखि परथिबे सेटा हला आपण ताइवान पिंक आउ सेपटे लागिछि थाई 7 आउ सेपटे अछि 100 टा गछ हम आनिछु रेड डायमंड रो टेस्टिंग करिया पे जेतु एठी के फ्रूट ड्रॉपिंग होजी टेंपरेचर अधिया जुरु सेति पे 100 टा हमें माने ट्रायल बेसिस रे ट्राई करछु तो दर्शक बंधु एठी आ गोटे जिंस आपण मानन को कहि रखिबी जे भाई रेड डायमंड रो 100 टा गछ आनि की रखचंती एटा गोटे नुवा वेराइटी रो पिजुली जोटा की लास्ट 2-3 वर्ष हला ही स्टार्ट हेची इंडिया रे सेथुरु 100 टा गछर सक्सेस केमती कोन ओडिसा रे अछि ताकू टेस्ट करिया को आनिचंदी अलगा जगह रे भी किछि जगह रे रेड डायमंड फार्मिंग लोक करूचंदी बट जेहेतु रेड डायमंड रे टिके फ्रूट ड्रॉपिंग रो इशू रहउची काहेकि ना 34 डिग्री रु अधिका क्रॉस कले टेंपरेचर रेड डायमंड रे फ्लावर रु फ्रूट जेते बेले हुए सेते बेले ड्रॉपिंग हुए तो भाई से जिनसटा होउची ना नाही आ केते फ्रूटिंग होउची से जिनसटा देखिया पई ही 100 टा गछ लगै चंदी नहले अधिकार लगै पारथांदे तो भाई को आउ जिनस पचारिबा भाई केतेटा टोटल ताइवान पिंक लगै चंदी ताइवान पिंक अछि हमरो 2000 गछ आउ थाई 7 अछि 1200 आउ 100 टा हला आपनकर रेड डायमंड अच्छा तो टोटल है के हमरो 3300 ओके हमरो एठी जो गछ गुडा को लागिची मते लागुची पूरा हाई डेंसिटी रे लागिची तो केते कोन स्पेसिंग केमती कोन अछि एटा एक्चुअली हमरो 7x6 रे हमें स्पेसिंग रे लगैछु गछरु गछ हला आपनकर 6 आउ रो टू रो हला आपनकर 7 फीट अच्छा 7 फुट रे 6 फुट रे लगै चंदी तो आपनकर पाखा पाखी जदी 42 होउची तले 1000 गछ पर एकर से हिसाब रे लगै चंदी क्लियरली विजिबल अछि जे ताइवान पिंक गछर माने जो ग्रोथ टा थाई 7 टू बेटर अछि और रेड डायमंड टू भी बहुत भलो अछि बेटर अछि आपण देखि परिबे गछ जोटा भी अछि आपण एटा देखंतु तीनटा कटिंग पर भी हाइट देखंतु केते अछि आ आपण थाई 7 पछरे अछि सेपडे आपण देखि परिबे जोटा कि आपनकर तीनटा ये पर भी बेसी हाइट नाही
ତାର ଆଚ୍ଛା। ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ତାର ଶାଖା ଗୁରା ବି ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଆଉ କଢ ବି ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ ମାନେ ଓଡିଶା କ୍ଲାଇମେଟ ପାଇଁ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଟା ବହୁତ ସୁଟ କରୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ୟା ଭିତରେ। ଫଳ ଆପଣ କିଛି ନେଲେଣି? ନାଇଁ ଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇନୁ। କେବେ ଲଗେଇଥିଲେ ଗଛ? ଏଇଟା ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଫେବୃଆରୀ 14। ଆଉ ବଢିଆ ଡେଟ୍, ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ଡେଟ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ଅଛି। ମନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଯୋଉ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ଟେଷ୍ଟ ହଁ କରିନାହାନ୍ତି? ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ କିଛି ତ ଆସିଥିବ। ହଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏବେ କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ଗଛ ଲଗେଇବାର ପାଖାପାଖି? ଆପଣ 6.5 ମାସ। 6.5 ମାସ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଗଛ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଗଛ ଆମେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଚାରାଟା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା ଚାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ ୟୁପିରୁ ହୁଁ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଟା। ହୁଁ ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ହୁଁ ହୁଁ ତ ଆପଣଠୁ ବି କିଛିଟା ଚାରା ନେଇଥିଲୁ। ହଁ ତ ସେଇ କଣରେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଲାଗିଛି, ଆଚ୍ଛା ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ଗ୍ରୋଥ ବି ଭଲ ଅଛି। ହୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିପାରିବି କି ଆଙ୍କଠୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଚାରା। ମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ବେସିକାଲି ସେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଚାଷୀ ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଚାରା ନେବେ, ହଁ ଯେବେ ବି ଚାରା ନେବେ ତାଙ୍କର ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲିଭ ହବ ହଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଗଛ ଅଛି କିମ୍ବା ଥାଇ7 ଗଛ ଅଛି କିମ୍ବା ରେଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗଛ ଅଛି। ଯାହା ବି ନଉଛନ୍ତି ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପ ରେ ଯାହା ବି ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତାର ଚାରା ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ଯାହା ପାଖରେ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଚାରା ଦଉଛି ସେଟା ହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ହର୍ଟିକଲଚରରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଇନିସିଆଲ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବହୁତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ଆପଣ ଜେନ୍ୟୁନ ଚାରାଟା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଜେନ୍ୟୁନ ଚାରା ଦେଖିଲେ ଆଉ ପାଖ ଯେହେତୁ ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଖ ଲୋକ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଜେନ୍ୟୁନିଟି ଟା ଆପଣଙ୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ହଁ କାହିଁକି ନା ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରପର ଚାରା ନେଇନଥିବେ ଆପଣ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷର ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ପାଣିରେ ଗଲା। ପାଣିରେ ଯିବ। କାହିଁକିନା ମେନ୍ ସେମିତି ବି ଯୋଉ ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆଣିକିରି ବି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, କାଲକାଟା କି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆଣିକିରି ବି ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଟର ହେଲା ମାନେ ଆମେ ବି ସେଇ ମେଥଡ ରେ ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ହିଁ ଡିସାଇଡ କଲୁ। କେତେ କେଜି ର ଫ୍ରୁଟିଂ ଦଉଛି ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ର ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଗଛ, ଆଡଲ୍ଟ ଗଛ କେତେ? ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ କହିବି 1.5 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହୁଁ ଯଦି ଗଛ ରହିଲା ଆଉ 6 ଫୁଟ କିମ୍ବା 5.5 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଗଛ ରହିଲା, ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିକିରି ହୁଁ 8 to 12 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ହଁ ଗଛ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଣ ଉପରେ ମେଣ୍ଟେନ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କରୁଛନ୍ତି। ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣ କୋଉ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନିକ କି ନନ୍ ଅର୍ଗାନିକ ତା ଉପରେ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗଛ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପାହାଡ ଫାହାଡ ଅଛି। ତ ଏଠି ଫେନ୍ସିଂ କେମିତି କଣ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ ଆଟାକ? ମାଙ୍କଡ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ ବାରହା ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ ହାତୀ ବି ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ହୁଁ ତ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି ସବୁ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ସେଟା କରୁଛୁ। ଟୋଟାଲ ପୁରା 4 ଏକର ହଁ ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ଟୋଟାଲ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଟା ଆଚ୍ଛା କରିଦେଇଛୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି 4 ଏକରରେ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଫାର୍ମିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଫେନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା। ଗୋଟେ 4 ଏକର ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ରେ ହାରାହାରି ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଉ ଆପଣ କଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମେ ବଲ୍ଲା ଟାଇପ ର କାଠ ସେଟା ହୁଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଟିକେ କମେଇବ। ଆଉ 4 ଏକରକୁ କେତେ ମୋଟା ବଲା ଟାଇପ ର କାଠ ହବ ଆପଣ? ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଏତିକି ମୋଟାର ଆପଣ ହଁ ଲଗେଇଲେ ବେଟର ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ସେଥିରେ ଟିକେ ଯୋଉ ମୋବିଲ ଅଛି, ପୋଡା ମୋବିଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣ କଣ ହବ ନା ଉଇ ଖାଇବେନି। ପୋକ ହବନି, ଉଇ ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ଉଇ ହେଲେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଓକେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଟର ହବ। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 4 ଏକରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଇଛି 5 ଏକର। ହୁଁ 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 ତ 5 ଏକରରୁ ପାଖାପାଖି ଆମର 55 ଆରାଉଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ 55 ଆରାଉଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବଲା ଭଳିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା? ଏଇଟା ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 20 rupees। କେତେଟା ଲାଗିଛି? ସେମିତି ତ କହିହବନି, ମାନେ ହଁ ଗଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ତାର ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ତାର, ଜିଆଇ ତାର ନା ଯୋଉ କ୍ଲଚ ୱାର ଆସୁଛି ସେଗୁଡା ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଜିଆଇ ତାର। ଜିଆଇ ତାର ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାକି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ମେସିନ ଫେସିନ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିଂ ୟୁଜ କରିଥିବେ? ହଁ ଆର୍ଥିଂ ୟୁଜ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ଜିନିଷ। ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିକି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛର ମ୍ୟାନୁରିଂ ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମିଂ ରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମ୍ୟାନୁରିଂ ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବ ଗଛ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା। ତ ଯୋଉ ରାଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି
ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଟାଇପ ର ଫର୍ଟିଲାଇजेशन ଆଉ ନୂଆ ଟାଇପ ର ମ୍ୟାନୁରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇजेशन ଆଉ ମ୍ୟାନୁରିଂ ର ଭିଡିଓ ମାନେ ମିଳି ଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ। ତ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଲାଗୁଛି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ରେ। ଆପଣ ଯୋଉଟାରେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗଛ ତ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ଫ୍ରୁଟିଂ ତ ଆମେ ଦେଖିନେ ଏବେ ଯାଏଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖିଥିବେ କାହିଁକି ଏଟା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ, କଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। एक्चुअली एठी हमें टोटली ऑर्गेनिक उपाय रे चाष करछु, जोठी की गोटे भी यूरिया माने बुंदा भी आसीनी भीतर को। एतरे हमें कोन करछु ना गोकृपा अमृतम गोटे कल्चर यूज करछु, जोटा कि हमें आनिथिलु गुजरात रु गोपाल भाई सुतरिया आपण सर्च कर देखि परिबे, तांका पाखरु हमें कल्चरटा आनिथिलु। सेतरे माने 2 लीटर रो गोकृपा अमृतम आनिथिलु। सेतरे हम कोन करलु ना 2 केजी गुड़ 2 केजी दही देसी जहाँ भी हबो सब देसी, सेतरे माने गुड़ दही रो छाछ माने घी अंश काट देबे, से छाछ टाको हमें पकोचो 200 लीटर गोटे ड्रम रे। सेटाको हमें 1 वीक पर्यंत माने स्टेयर करा होची, कला परे सेटा सकाळे थरे संध्या बेले थरे, सकाळे थरे संध्या थरे जेथरे आपण ये करि परिबे घांटी परिबे हेते भलो। तो हेतरे कल्चर भलो रही परिबे। गुड़ कोन पई दोचु ना जो बैक्टीरिया अछंती जोटा कि गुड बैक्टीरिया, जोटा कि गछ पई भलो आ माटी पई भी भलो, जोटा कि आपण जति भी पूर्वरु केमिकल थिबो जहाँ भी केमिकल थिबो सेटाको से माने माने सेटा खाद्य हिसाब रे ग्रहण करिकरी अलगा बाय प्रोडक्ट से माने क्रिएट करथि, जोटा कि गछ पई भलो हबो ऑर्गेनिक उपाय रे। एटा सप्ताह परे फर्मेंटेशन हे गेला परे आमी ताको ड्रिप रे प्रति गछ पर्यंत पहुंचौछु पानी सहित। जदि आपण मैनुअल दोचंती ताहले 1:3 रेशियो रे आपण गछ मूल रे देबे, माने गोटे भाग जदि हैला गोकृपा अमृतम आ 3 भाग पानी मिसेबे, केबे भी र देबे नाही गछ रे। तापरे इंसेक्टिसाइड पे जति भी पोको लागुछंती कि धळा जो पोको होउछंती ता धरे भी एटा आपण स्प्रे कर पारे। प्रति सप्ताह रे यदि आपण स्प्रे करिवे किंबा प्रति 10 दिन 15 दिन ने आपण स्प्रे करछंती ताले आर रिजल्ट बहुत माने आपण निजे यूज कला परे जानि परिबे बहुत इफेक्टिव अछि। पोको एक रेला रहु नांती हमर देखन 6 मास हां मु देखि पारछि गछ बहुत हेल्दी अछि। आज्ञा राइट। ए गोकृपा अमृतम रे आपण देखिबे 100 टू एबव गुड बैक्टीरिया अछंती, जोटा कि सेति की काइंड रो हां सेति टाइप रो डिफरेंट टाइप रो गुड बैक्टीरिया अछंती, जोटा कि जेतडे माटी तळु गले किंबा गछ ऊपर पडले से बैड बैक्टीरिया ऊपर हावी होंदी, माने आपणकर रेजिस्टेंस पावर टा बढ़ला। सिंपल जिंस गछर रेजिस्टेंस पावर बढ़ला तो सेतरे ग्रोथ आपणकर भलो हबो। प्लस आपणकर देखिबे कढ किंबा जोटा भी कोणुची तार देखिबे सेटा बहुत भलो ग्रोथ रोची, जोटा कि हमें 6 मास एपंत भी माने जोटा कि फील कर साइलु। आकु आपण जे कोनसी गछरे भी पकई परिबे, आउ तार फ्रूटिंग कैपेसिटी देखिबे केते बढ़े बसी। थरे आपण यूज करके आपण चाहिले भी एठु आसी नै परिबे किंबा सारम कांटेक्ट करके भी नै परिबे, फ्री रे नै परिबे। सेटा को आपण जोठी जे कोनसी गछरे भी आपण फ्रूट रे किंबा सजना गछ हो कि लेंबू गछ हो जे कोनसी गछरे हमें एटा अप्लाई करके भी देखि सारछु। आपण निजे करके देखंतु, कला पर आपण निजे जानि परिबे। आपण तो स्टॉक मार्केट रे ट्रेडिंग करथिले, ऑर्गेनिक फार्मिंग आडे काई ओलेले? देखंतु ऑर्गेनिक फास्ट जिंस कहू से दीटा पॉइंट हम कहबी। ऑर्गेनिक फार्मिंग हैला देखंतु जोटा भी फळिबा आपनकर ऑर्गेनिक अछि, कि जदि हम केमिकल देगरी तापर हम मार्केट को दबा जानि सुनि कि विष दोछ ना नै केमति दबो सेटा टिके भल लागबे, एटा पर्सन टू पर्सन वैरी करे डिपेंड करे। किंतु ऑर्गेनिक हैले कोन ना देखंतु मु गोटे जिंस पॉइंट कहबी, ऑर्गेनिक आपण पिरियड खाइबे धर प्रतिदिन 15 दिन पर्यंत प्रतिदिन डिनर परे गोटे पिरियड खाइकरी सोंतु। 15 दिन परे आपण निजे इफेक्ट जानि जिबे, किंतु ऑर्गेनिक पिरियड हबा दरकार, केमिकल हैले हबोनी एते इफेक्ट आपण जणा पड़िबो नाही। मते ही सोदिबे लास्ट आ गोटे जिंस कहबी जेहेतु देखंतु स्टॉक मार्केट तो मु करूची एबे भी करूची, ट्रेडिंग भी चलची प्लस ट्रेनिंग भी चलची, सब अछि आपण YouTube रे भी देखि परिबे मोर वीडियो। एते सारा जो गछ लगेइचंती आज्ञा गछ को इरिगेशन पई कोन सिस्टम करचंदी आपण एठी? देखंतु प्रति गछ मूल रे ड्रिप इरिगेशन करिया को आपण बाध्य, माने को कहले एते गछ अछि आपण मैनुअली कर परिबे नाही, जोटा कि आपण अधिक खर्च रहइबो। आउ ता बाद जोटा भी स्प्रे होची एटा मैनुअली होची, जने जे अछंती हमर कैटेगर से स्प्रे करचंती एतिकी रहउची। आउ जहाँ भी फर्टिलाइजर गोकृपा अमृतम हला किंबा आपण अन्य जहाँ भी अन्य किछि चलौचंदी ना अन्य किछि चलौ ना? नहीं अलगा किछि नहीं, खाली गोकृपा पानी सहित गोकृपा अमृतम आउ एबे जस्ट स्टार्ट करछु बादाम आउ सरिष को फर्मेंट करिकरी सेटा दोछु। अच्छा तो एई माने गोकृपा अमृतम रे आपण 200 लीटर करिया को आपण केते टका खर्च आछि?
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଲିଟର ଦହି ହୁଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 120 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କା ହୁଁ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 90 ଟଙ୍କା ହୁଁ। ଏତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଖରାପ ଗୁଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବା ଟିକେ କମ କଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣି ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ କିନ୍ତୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଲାଗିବ ସବୁ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼। ଦେଶୀ। ହୁଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଗୋବର ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗା ହେଲା ହୁଁ। ଗୋବର ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଷ ପଡିଆ ନିମ୍ବ ପଡିଆ ହୁଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବାସାଲ ଡୋଜ ରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ତା ବାଦ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ତ ଅର୍ଗାନିକ। ତ ଟୋଟାଲ ଇରିଗେସନ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଇରିଗେସନ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡ୍ରିପ ଇରିଗେସନ ହେଇଛି। କିଛି ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କି? ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ରେଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଏଥିରେ କିଛି ସବସିଡି ମିଳିବନି। ଆମେ ଆଭେଲେବଲ ଆଚ୍ଛା କରିନୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜ ଜାଗା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସବସିଡି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିପ ଇରିଗେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ସବସିଡି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମୋ ଫାର୍ମରେ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ବି ଆଭେଲ କରିଛି। ଭାଇଙ୍କର ଯେହେତୁ ରେଣ୍ଟେଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେ ସେଇ ସୁବିଧାଟା ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି ଘାସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସାରା ଘାସ ଉଠୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ପ୍ୟାଚ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ଅଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାଚ ରେ ଘାସ ନାହିଁ। ଘାସ ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳର ଘାସ ମାନେ ନହବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜରି ପକେଇଛନ୍ତି ସେଟା କଣ ଜିନିଷଟା? ସେଟା ହେଲା ମଲ୍ଚିଂ 100 ମାଇକ୍ରୋନ ର ଆମେ ମଲ୍ଚିଂ ସିଟ୍ ରେ ବିଛେଇଛୁ ଯାହାକି ଗଛ ମୂଳରେ ଘାସ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କଲେ ବି ଆପଣ ଘାସ ହବ। ଆମକୁ ଏଠି ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ଅଧିକା ନା ଗୋକୃପା ଅମୃତମ ଯୋଉଠି ସ୍ପ୍ରେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଛ କିମ୍ବା ଘାସର ବି ଗ୍ରୋଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ତାର ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟ ନାହିଁ ଘାସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ମିଳୁଛି ବାହାରେ ଗ୍ଲାଇସେଲ ହଁ ସେଇଟା ବି ଯୋଉ ଆପଣ ଘାସ use ମରା ଇଏ। କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ପୋଡିଦବ ହଁ ମାନେ ହଁ ମୂଳରୁ ନ ମାରିକି ପୋଡିଦବ ପତ୍ର ଗୁଡା ସେଇଟା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରିବାକୁ। ମୁଁ ବି ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ହେଲି କରିବାକୁ ଏଥର ପଡିବ। ୟୁଜ କରିବାକୁ ଏତେ ଘାସ ହେଲା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ କରି ସେଇଟା ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରେ ପୋଡିଗଲା ହଁ ମାଟି କେତେ ଗଲାନି ହୁଁ ହୁଁ ଡାଳ ଇଏ ପତ୍ର ହୁଁ ପୋଡିଗଲା ସେଟା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଯଦି ଲେବର ଲଗେଇକି ଘାସ ସଫା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 4-5 ଏକରରେ ପଳେଇବ। ଆପଣ ଏପଟକୁ ଘାସ ସଫା କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆରପଟେ ଘାସ ଉଠି ଯାଇଥିବ ତ ସେଇଟାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ମାନେ ୱିଡିସାଇଡ ୟୁଜ କରିବାକୁ। ବଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ କମ ୟୁଜ କରିପାରିବା କେମିକାଲ ଜିନିଷର। ମୋର ବି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ହିଁ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମିଂ ମୁଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଘାସ ମରାର କିଛି ଅର୍ଗାନିକ ୱେ ମୁଁ ପାଉନି। ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଲେବର ବି ଲାଗିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲି ଭାଇବଲ ହବନି। ତ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହବା। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି କଥା ହେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ 4 ଏକରରେ ମିଶିକିରି ମଲ୍ଚିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପର ଏକର ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ 4 ଲାକ୍ସ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ ଇନିସିଆଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଷ୍ଟ କହିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଅଲଗା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ନିଜର ସେଟା ଅଛି। ତ ଅଲଗା ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅଛି ତାହେଲେ ହୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଷ୍ଟ କଟିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଭରେଜ ନବା ତାହେଲେ ପର ଏକର ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 4-5 ଲାକ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ ବିଫୋର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ। ମାନେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଆପଣ 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। 1-1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା 4-5 ଲାକ୍ସ ର ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ ପର ଏକର। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଏକର ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ପ୍ଲାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ଟା କମି କମି ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କମ ପ୍ଲାନ କରିବେ ଆଭରେଜ ସେଇ 4-5 ଲକ୍ଷ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ 5 ଏକର ଭିତରେ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 10-20 ଏକର୍ସ ଉପରେ ପ୍ଲାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଭରେଜ କମିଯିବ। କାହିଁକିନା ସେଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କମନ ରେ ପଳେଇବ ଯେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବୋରୱେଲ ହେଲା ସେଇଟା କମନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳେଇବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେସିନାରିଜ ଅଧିକ ୟୁଜ ହବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ମାନୁଆଲ ଲେବର ଜାଗାରେ ସେଗୁଡା ବି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚେଇବ। ଯୋଉ କେୟାରଟେକର ରହିବେ ସିଏ ବି ଅପ ଟୁ 5 ଏକର 6 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କେୟାରଟେକର ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ହଁ ଆଉ ଯାହା ଇଭେନ 10 ଏକର ଯାଏ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ହଁ କେୟାରଟେକର ହେଲେ ରହିପାରିବେ ଚଳିବ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ନା ଯାହା କଣ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ଦବାର ଅଛି ଅନ୍ୟ ପାଣି ସିଜନ ତ ରେ। ଡ୍ରିପ ରେ ଚାଲିଲା ପାଣି ତ ଖାଲି ଖାଲି ସୁଇଚ ଅନ୍ টিপে କଲେ ଯାচ্ছে। ଚାଲିଲା। ଖାଲି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେ ମାନେ କେତେ ଯୋଉ ବଡ କାମ ଯୋଉଡାକ ବଡ ଯେମିତି କାମ କି ମ୍ୟାନୁରିଂ ହେଲା ଖତ ଦବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୁନିଂ ହେଲା pruning ଗଛ କାଟିବା ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ କଟା ହୁଏ ସିଜନ ରେ 2-3 ଥର କଟା ହୁଏ ବର୍ଷାରେ ସେଇଟା। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଫଳକୁ ବ୍ୟାଗିଂ ବ୍ୟାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି। କରାହେଲା କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଜୁଳିଟା ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋମ ଭିତରେ ଥାଉଛି ସେଇଟା ଗଛରୁ ହିଁ ବ୍ୟାଗିଂ ହେଇକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ସାଇଜ ର ପିଜୁଳି ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଏ। ତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଲୋକ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଖୋଲାରେ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବ୍ୟାଗିଂ ପିଜୁଳି ନୁହଁ।
आउ सेटा नॉर्मली आपनको जदी सेमिति पिजुली बिकिया चाहउचंती सेटा तार टिके प्राइस टिके कम जाए मार्केट रे सेतिबा आपनको बेसी लेबर दरकार पड़िबोनी खाली आपनको मैनरिंग बेले बेसी लेबर दरकार पड़िबो आ प्रूनिंग बेले बेसी लेबर दरकार पड़िबो ए दीटा टाइम रे बेसी लेबर दरकार बाकी तो जणे ही मैनेज करि परिबो फार्म को बाकी यदि घास आपण मैनुअली बाछा बछि करिवे ताले सेठी भी आपनको टिके अधिका लेबर दरकार पड़िबो राइट लेबर जदी घास लेबर लगे घास ये करिवे ताले लाभ टिके कमी जिवो अच्छा कमी जिवो लेबर लगे कि हम यदि घास करिवा ताले सेठी हमरो बहुत पैसा खर्च हबो जोटा कि हमरो माने इकोनॉमिकली वायबल नुह भाई जेमते आगु कहउथिले तो नेक्स्ट हमें भाई को पचारिबा भाई आपण सबु विषय हमें कथा हेले पिजुली फार्मिंग आपण को केमती लागुची माने 6 मास हला आपण कलेनी कोन एक्सपीरियंस कोन आपनकर कोन शेयर करिया चाहेबे देखो एठो हमर घर हला 70 किलोमीटर माने जदी से अनुसार पैशन की इच्छा न थांदा कि आसिक एठी करिया भी बहुत मुश्किल बहुत रेयर लोक भी करंती एक रहला नेचर हम तीन जन संग को नेचर टिके पसंद जोडा हेले भी हम गोटे नेचर भीतर कोडी छुट्टी हेले हम जाऊ तो सेते पे हमें निजे गोटे स्टार्ट करलु तो भाई सब तो कथा हेले इकोनॉमिक्स विषय टिके भी कथा हेले समस्त जो जिनसटा को वेट करके अछंती किबा समस्त जो जिनसटा को पचारंती हम तो एते टंका इन्वेस्ट करले 15-16 लाख कि जहां भी इन्वेस्टमेंट हला आपनकर पर एकर 4 रु 5 लाख टंका रिटर्न केमती कोन जने एक्सपेक्ट करि पारियो जने नुआ जो माने एग्रीप्रेन्योर स्टार्ट करूचंती जो माने स्टार्ट करिया जाउचंती फार्मिंग से माने केते एक्सपेक्ट करि पारियो जेंती आपण भी अब जाय नै नांती तो आपण कर भी किछ एक्सपेक्टेशंस थिबो कोन सेटा टिके दर्शक मानु कोन देखंतु गछर ग्रोथ हेइसला बारे माने आपण भाबंतु 2 इयर परे जदी फुल फ्लेज ग्रोथ भलो अछि आ भलो रे माने हाइट अछि आ कैनोपी भी भलो अछि ताले आपण एक्सपेक्ट कर परिबे 10 केजी पखा के आपण पर प्लांट एक्सपेक्ट कर परिबे 2 इयर परे अच्छा तो मार्केट रे भाई केमती कोन यार प्राइस जाउछ देखंतु होलसेल प्राइस हिसाब देखिया गले बैगिंग नॉन बैगिंग म एवरेज प्राइस कथा कहूची 50 टू 60 रुपीस पखा के आपण को रहइबो जोटा कि बैगिंग जदी भलो फ्रूट आपण गछि ताले से गोटे सीजन 80 रुपीस ऊपर भी आपण दे परिबे किंतु मेन दिन आपण ऊपर डिपेंड करे केमती आपण मार्केटिंग करछ मार्केट रे तो 140 टका 130 टका 140 टका केजी बैगिंग पिजुली मिलुची किंतु होलसेल होलसेल प्राइस टा सब बेले आपनकर आधा रेट रो कम ही थिबो आपण जानि थिबे एटा निजे कलर फिर भी आपण को मार्केटिंग स्किल ऊपर डिपेंड करे जदी आपण डायरेक्टली कस्टमर मानक पाखरे पहुंची पाले ताले आपण को निहाती किछि अधिका प्राइस मिलियो जदी मार्केट रे 140 मिलुची आपण 120 रे बिकि परिबे किबा आपण ऑर्गेनिक पिजुली बोली आपणकर आपण कस्टमर बिलीव कले कि आपण कस्टमर को ऑर्गेनिक पिजुली ही दरकार से जगह आपण 10-20 टका अधिका भी नेले से माने मना करिवेनी काहे ना आपण ताको भलो जिंसटा खाइबा को दोचंती तांकर हेल्थ पई आपण भाबिचंती आपणकर सेही जिंसटा पई आपण माने यूएसपी सेटा आपणकर तो सित पई आपण 10-20 टका अधिका बिकि परिबे आगे ऑर्गेनिक जे भी खाइला से टेस्ट पूरा डिफरेंस पूरा बारी परियो हां नियादी हमरो माने पिजुली अलगा फार्म भी मु जाईची आ हम फार्म देखिची माने ऑर्गेनिक वे रे कले पिजुलीटा अधिका बहुत अधिका मिठा लागे आपन पानी चिया सेते बेसी लागिवनी मिठाडा वर्षा दिन टिके लागिवो किंतु जेमती आपनकर वीएनआर मिलुची आपनकर जो मार्केट रे बड़ बड़ मिलुची त कोन काकुडी भलिया खाली लागुची तो बेसिकली भाई कहबा अनुसार आमे गोटे भलो हेल्दी प्लांट रु जा जदी भलो केयर आमे नैचे गछ गुडा कर ताले आमे 2 इयर्स परे 10 केजी पर प्लांट आमे पिजुली एक्सपेक्ट करि परिबा ताइवान पिंक हो किबा थाई 7 हो किबा रेड डायमंड कथा मु एबे कहिबिनी बिकॉज़ एटा टेस्टिंग वेराइटी तो ताइवान पिंक आ थाई 7 रो आमे पर माने प्लांट 10 केजी फल 2 इयर्स परे नै परिबा तो तारो मार्केट रेट जहा अछि किबा आपनकर मार्केटिंग स्ट्रेटजी जहा अछि आपण को हिसाब रे मार्केट रे नेकी पहुंचौचंती से हिसाब रे आपनकर प्राइस डिपेंड करिवो मोस्टली मु तो 3टा सीजन हला पिजुली मार्केट रे सप्लाई करूची आउ कस्टमर मानको डायरेक्टली भी डिलीवर करूची तो सेही 60 रुपीस अराउंड आपनकर एवरेज आसीबो आउ बाकी आपनकर जेते प्रोडक्शन हला आपण कैलकुलेट करिकि सेही अनुसार आपण केते गछ लगेबे केते इन्वेस्टमेंट रहबा आपनकर केते आपनकर रिटर्न आसीबो आपण बाकी इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करिकि पिजुली फार्मिंग जदी करिया चाहछंती आगु को बढ़ी परिबे तो भाई आउ गोटे जिंस मु आपन को पछारिबी एबे बहुत नुवा नुवा एग्रीप्रेन्योर्स बाहरुचंती आज्ञा तांकू आपण किछि मेसेज दवा को चाहिबे कि आपण तो बहुत यंग आपण एई टाइम रे स्टार्ट करिसंती फर्स्ट जिंस कहबी वेलकम सेकंड जिंस टिके डरेबी वेट करंतु देखंतु जे भी यंग अछंती जे चाहउचंती करिया पे एठी किबा सॉरी जो जे कोनसी जगह रे तांकर जरो निजर जगह अछि किबा रेंट नै जहां भी करिया चाहउचंती फर्स्ट जिंस निज भितर देखंतु
PPM आपण पाखरे अछि कि नाही पीपीएम भाई कौन PPM माने P रे हला पैशन देन P रे हला पेशेंस देन M रे हला मनी এই তিনটা को आपन देखिया पड़ियो लोक कोन भाबंती मो पार पैसा नाही मु कर परबिनी एते कोन खर्च हो कोन कोई करबी मनी थर्ड रे आसी मनी आपण घरु नहीं परिबे संगठन नहीं परिबे धार जोठ भी नहीं परिबे किंतु पैशन आउ पेशेंस এই দুইটা জিনিস কোঠু আনিবে কাড়ু ধার আনি পারিবেনি সেটা নিজ ভিতরে ফার্স্ট দেখন্তু এই দুইটা জিনিস যদি ফার্স্ট দুইটা জিনিস যদি আপনার পাখে ଅଛି তাহলে আগান্তু ଆଉ এটা বেটার মানে আগু দেখি হলে এটা হলা ফিউচর एग्रीकल्चर উপরে যেতিক ବି মিডল ক্লাস লোক ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 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 ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜଣା ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖି ସାରିଲୁଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ मेन जिनस एई तीनटा जिनस देखि आसंतु नले ही आसंतु नहीं तो भाई कहे अनुसार आपणकर बहुत बढ़िया जिनसटे भाई कहले पैशन रहा बहुत दरकार कहीं आपण जदि पैशनेट न हेबे आपण गछ विषय किसी जानि परिबेनी आपण आज अलग सेक्टर रे काम करथिबे सडनली पिजुली फार्मिंग रे पसिबे बोली भाबिबे प्रॉफिट देखिकी तो सेटा ठीक जिनस न आपण निज भितर पैशन थिबा दरकार गछ को भल पाइबा थिबा दरकार आपण मन रे द्वितीय जिनस हला आपण पाखरे पेशेंस थिबा दरकार पेशेंस रो इंपोर्टेंट जिनसटा कहबी काहेकि पेशेंस थिबा दरकार काहेकि ना आपण को जो 1.5 वर्ष लागिवो पिजुली फळिबा को किबा वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष लागिवो आपण जो माने पूरा बेस्ट प्रोडक्शन जाए वेट करियो जोटा 2 to 3 इयर्स रे आपनकर आसीबो सेही जाए जो 2 वर्ष आपण वेट करिवे ना 2 वर्षटा 20 वर्ष भलिया फील हबो माने आपन को लागुथो समय जाउनी तो सेही जदी नहीं फील हबो पैशन अछि आपण एन्जॉय करिवे तो तापरे पेशेंस भी सेठी रहिबा दरकार जे केबे आसीबो बोली आपण व्यग्र होई गले हबनी आपण को वेट करिया को पड़िबो गछ से तार बढ़िले ही आपण को फळ दबो एते व्यस्त हले हबनी बाकी रहिला जो मनी बोली कहले मनी आपणकर मु सत कथा कहबी 4 to 5 लाख आपणकर पर एकर खर्च हबो विथ चारा कहिना चारा आजिकली मार्केट रे जदी आपण भलो चारा नौचंती 200 to 250 रुपीस भीतर आपण को ताइवान पिंक किबा थाई सेवन रो चारा आपण को आसीबो इवन आपण जदी चारा नबा को चाहचंती ताइवान पिंक रो आम सहित जोगाजोग भी कर परिबे सेत पई तो थैंक यू भाई आज आपण आपन समय देले बहुत दूर रो आपण आछंती 70 किलोमीटर दूर रो हम पई ट्रैवल कले तो जदी आपण माने मिश्र फार्म्स रो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करनांती होपफुली आपन को वीडियोटा भल लागि थियो आ एमती बहुत सारा अलग अलग कंटेंट्स अछि मो चैनल रे आपन देखि परिबे पिजुली फार्म रिलेटेड हो गाई फार्म रिलेटेड छेड़ी फार्म रिलेटेड बहुत सारा फार्मिंग कंटेंट्स अछि आपन चैनल देखंतु चैनल रे बहुत सारा वीडियो अछि आपन सेही गुडा को भी नॉलेज नै परिबे सेही वीडियोस रो आउ जदि वीडियोस आपन को पसंद लागु छ एई भलिया वीडियोस आपन फ्यूचर रे मोठू चाहउछंदी एक्सपेक्ट करछंदी ताले चैनल को सब्सक्राइब करिक रखंतु बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपन को देबी फार्मिंग ऊपर आउ पिजुली फार्म रो जदि किछि अधिका आइडिया दरकार आपण मते डायरेक्टली कॉल करि परिबे मो नंबर मु एठी डिस्क्रिप्शन रे देई दोछि आ एठी तळे देई दोछि आउ रहिला आपणकर कमेंट सेक्शन रे पचारंतु जदि आपण किछि डाउट अछि तो आजि आमे पिजुली फार्म विषय देखिले आसंदा थरो आउ गोटे नुवा फार्मर को सहित भेट हबो आजिरो वीडियो देखथिबा लागि थैंक यू।